हे गाइस, हाय, कैसे हो। आज हम इन टेक्स्ट के यूज से बनाएंगे वेरी इजी बुकमार्क्स। फर्स्ट पीस में हम बनाएंगे चेरी ब्लॉसम। इट्स वेरी इजी एंड वेरी ब्यूटीफुल। So this is the final look. सेकंड पीस में हम बनाएंगे वेरी इजी ट्राइबल गर्ल।
So guys, this is the final look. Hope you like it. थर्ड पीस में हम बनाएंगे वेरी इजी डूडल आर्ट। So this is our doodle art. फोर्थ पीस में हम बनाएंगे डॉट मंडला।
सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।